ہندوستان اور پاکستان دونوں کی آزادی کا دن ایک ہے، تاریخ ایک ہے۔ ایک ہی اعلان کے ساتھ دونوں ملک برطانوی حکومت سے آزاد ہو کر خود مختار ملک بنے تھے، اور وہ تاریخ ہے 15 اگست سال 1947، وقت رات کے 12 بجے۔ پھر پاکستان یوم آزادی ایک دن پہلے 14 اگست کو کیوں مناتا ہے؟ قومی دن کا انعقاد 15 اگست کو وہاں کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ کیا پاکستان کی آزادی کا اعلان ایک دن پہلے ہوا تھا کہ پھر انڈیا سے منفرد نظر آنے کے لیے پاکستان ایسا کرتا ہے؟ کیا پاکستان دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ انڈیا سے پہلے اس کو آزادی مل گئی تھی؟ آخر کیوں اور کس بنیاد پر ایک دن پہلے پاکستان میں یوم آزادی کا اہتمام کیا جاتا ہے؟ آزادی کی اصل تاریخ پر پاکستان میں کیوں یوم آزادی کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے اور بتائیں گے کہ آخر پاکستان میں کیوں 14 اگست کو ہی یوم آزادی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اسی دن کو کیوں قومی تہوار منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے جب ہم نے ریسرچ کیا تو ملا کہ پاکستان میں عام تاثر یہی ہے کہ ان کا ملک بھارت سے ایک دن پہلے ہی دنیا کے نقشے پر وجود میں آیا تھا۔ ان کی آزادی کی تاریخ سچ میں 14 اگست ہی ہے۔ ہندوستان میں بھی عام تاثر یہی پایا جاتا ہے کہ پاکستان کی آزادی کا اعلان ایک دن پہلے ہو گیا تھا، اس لیے وہاں 14 اگست کو ہی یوم آزادی منائی جاتی ہے۔ لیکن اگر تاریخی دستاویزات پر نظر ڈالتے ہیں تو واضح طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ بھارت اور پاکستان 15 اگست 1947 کو ایک ہی دن برطانوی حکمرانی سے آزاد ہوئے تھے۔ پاکستانی بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ جس دن ان کا ملک دنیا کے نقشے پر وجود میں آیا تھا، جمعۃ الوداع کا مبارک دن تھا، ماہ رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ تھی، اور سال 1947 کا ہجری نقشہ آپ دیکھیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ 14 اگست کو جمعہ نہیں بلکہ جمعرات کا دن تھا، اور اس دن رمضان المبارک کی 26ویں تاریخ تھی، 27ویں رمضان، اور جمعہ کے دن کی تاریخ 15 اگست کو تھی۔ پھر یہ تضاد کیوں؟ پاکستان بنانے میں اہم رول نبھانے والے محمد علی جناح نے جب 15 اگست کو ریڈیو پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے انہیں آزادی کی مبارکباد دی تھی تو ان کے الفاظ بھی کچھ اس طرح تھے: آزاد اور خود مختار پاکستانی ریاست کا جنم دن 15 اگست ہے، آج جمعۃ الوداع ہے، رمضان کے مقدس ماہ کا آخری جمعہ، یہ ہم سب کے لیے خوشی کا دن ہے۔ پاکستان کے ایک اخبار انڈیپینڈنٹ اردو نے ایک مضمون میں تحریر کیا ہے کہ اس دور میں پاکستان کے ڈاک ٹکٹ پر آزادی کی تاریخ 15 اگست 1947 ہی درج ہے۔ اس کے علاوہ انگریزوں کی طرف سے 18 جولائی 1947 کو بر صغیر کی آزادی کے قانون انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کی پہلی دفعہ کہتی ہے اگست کی 15 تاریخ سال 1947 سے دو آزاد ملک وجود میں آ جائیں گے، انڈیا اور پاکستان۔ بی بی سی اردو نے بھی اس سلسلے میں ایک تفصیلی بحث کی ہے کہ پاکستان کا حقیقی یوم آزادی کب ہے۔ ایک جگہ بی بی سی نے اقوام متحدہ کی ایک پریس ریلیز کا ایک اقتباس نقل کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قانون آزادی ہند قرار دیتا ہے کہ اگست 1947 کی 15 تاریخ کو انڈیا میں دو آزاد مملکتیں بترتیب انڈیا اور پاکستان کے نام سے قائم ہوں گی۔ حکومت برطانیہ نے اعلان تو کر دیا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ایک ہی وقت یعنی 15 اگست 1947 کو رات کے 12 بجے آزاد ہو جائیں گے، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب میں نئی دلی میں انڈیا کی آزادی کا اعلان کرنا تھا، منتخب حکومت کو اقتدار منتقل کرنا تھا اور خود آزاد انڈیا کے پہلے گورنر جنرل کا عہدہ بھی سنبھالنا تھا۔ دوسری طرف انہیں پاکستان کی جنرل اسمبلی میں بھی آنا تھا اور یہاں اقتدار منتقل کرنے کی کارروائی کو پورا کرنا تھا۔ مسئلہ پیچیدہ تھا۔ حل یہ نکالا گیا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن 13 اگست 1947 کو کراچی تشریف لائیں گے اور 14 اگست 1947 کی صبح پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انتقال اقتدار کی کارروائی مکمل کریں گے اور یہ اعلان کریں گے کہ اس رات یعنی 14 اور 15 اگست 1947 کے درمیانی شب پاکستان ایک آزاد ملک بن جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔
13 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंट बेटन कराची तशरीफ़ ले आए, जिस वक्त पाकिस्तान की राजधानी था, और उसी रात कराची के गवर्नर जनरल हाउस में उनके एजाज़ में एक इशाइया भी दिया गया, जिससे खिताब करते हुए मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा, मैं मुल्क मुअज़्ज़म की सेहत का जाम तजवीज़ करते हुए बेहद मुसर्रत महसूस करता हूँ। एक इंतहाई अहम और मुनफरिद मौका है। आज इंडिया के लोगों को मुकम्मल इक़्तिदार मुंतकिल होने वाला है और 15 अगस्त 1947 के मुकर्रर करदा दिन दो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ममलकतें पाकिस्तान और इंडिया मारज़ वजूद में आ जाएंगे। मुल्क मुअज़्ज़म की हुकूमत के इस फैसले से वाला वरफ़ा नस्बुल ऐन हासिल हो जाएगा, जो दौलत मुश्तरका के क़याम का वाहिद मकसद करार दिया गया था। अगले रोज़ जुमरात 14 अगस्त 1947 मुताबिक 26 रमज़ानुल मुबारक 1366 हिजरी की सुबह 9 बजे कराची की मौजूदा सिंध असम्बली की बिल्डिंग में पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली का खुसूसी इजलास शुरू हुआ। सबसे पहले लॉर्ड माउंट बेटन ने शाह बरतानिया का पैगाम पढ़कर सुनाया, जिसमें जिन्नाह को मुखातब करते हुए कहा गया था, बरतानवी दौलत मुश्तरका की अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ में शामिल होने वाली नई रियासत के क़याम के अजीम मौका पर मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने जिस तरह आज़ादी हासिल की है वो सारी दुनिया के हुर्रियत पसंद अवाम के लिए एक मिसाल है। मैं तवक्को रखता हूँ कि बरतानवी दौलत मुश्तरका के तमाम अरकान जमहूरी उसूलों को सरबुलंद रखने में आपका साथ देंगे। इस पैगाम के बाद लॉर्ड माउंट बेटन ने अलविदाई तकरीर की, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की सलामती के लिए दुआ मांगी। अपनी उस तकरीर में लॉर्ड माउंट बेटन ने वाज़े अल्फाज में कहा, आज मैं आपसे आपके वाइसराय की हैसियत से खिताब कर रहा हूँ। कल एक नई डोमिनियन पाकिस्तान की हुकूमत की बागदौड़ आपके हाथों में होगी और मैं आपके हमसाया डोमिनियन ऑफ इंडिया का आईनी सरबराह बनूंगा। दोनों हुकूमतों के कायदीन ने सरबराहों ने मुझे जॉइंट डिफेंस काउंसिल का गैर जानिबदार चेयरमैन बनने की दावत दी है। ये मेरे लिए एक एजाज़ है जिस पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। कल दो नई खुद मुख्तार रियासतें दौलत मुश्तरका यानी अक़वाम मुत्तहिदा में शामिल होंगी। ये नई अक़वाम न होंगी बल्कि कदीम काबिल फ़ख्र तमद्दुन की वारिस अक़वाम है। मुकम्मल तौर पर आज़ाद रियासतों के लीडर बड़े मुदब्बिर हैं, दुनिया भर की निगाहों में एहतराम के साथ देखे जाते हैं। इनके शायरों, फ़लसफ़ा दानों, साइंसदानों और इनकी अफवाज ने इंसानियत की खिदमत के लिए नाकाबिल फरामोश खिदमत अंजाम दी हैं। इन रियासतों की हुकूमतें ना तजर्बाकार और कमज़ोर नहीं हैं बल्कि दुनिया भर में क़याम अमन और तरक्की के सिलसिले में अपनी ज़िम्मेदारियों से ओहदा बरा होने की पूरी सलाहियतें रखती हैं। लॉर्ड माउंट बेटन के बाद जिन्नाह ने अपनी तकरीर का आगाज़ किया। उन्होंने सबसे पहले शाह इंग्लैंड और वाइसराय का शुक्रिया अदा किया और उन्हें यकीन दिलाया, हमारा पड़ोसियों से बेहतर और दोस्ताना ताल्लुकात का जज्बा कभी कम नहीं होगा और हम सारी दुनिया के दोस्त बने रहेंगे। ये पूरी तफसील बताने का मकसद सिर्फ ये जानना है कि पाकिस्तान की हकीकत में आज़ादी की तारीख़ क्या है, कब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। और ये तारीख़ 14 अगस्त नहीं है जिस दिन पाकिस्तान में यौम आज़ादी मनाया जाता है, बल्कि 15 अगस्त ही है जिस दिन भारत में आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। फिर पाकिस्तान अपनी सालगिरह और आज़ादी का जश्न एक दिन पहले क्यों मनाता है, जब तमाम तर सबूत मौजूद है कि 15 अगस्त को ही उसकी आज़ादी हुई थी। इस सवाल का जवाब भी एक पाकिस्तानी अखबार ने लिखा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान बनने के 10 माह तक 15 अगस्त को ही यौम आज़ादी का वहाँ तस्वुर किया जा रहा था, लेकिन 29 जुलाई को वहाँ के वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान की सदारत में काबीना का इजलास मुनक़िद करके फ़ैसला किया गया कि भारत से मुनफरिद और अलहदा शनाख्त इख्तियार करने के लिए पाकिस्तान अपना यौम आज़ादी 15 अगस्त को नहीं बल्कि 14 अगस्त को मनाया करेगा। पाकिस्तान की काबीना ने इसको मंजूर कर लिया और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्नाह की खिदमत में इसको मंजूरी के लिए भेजा गया, जिससे उन्होंने मंजूर कर लिया कि हाँ, पाकिस्तान की यौम आज़ादी 14 अगस्त 1948 को मनाई जाएगी। जिस वक्त पाकिस्तान की काबीना ने फैसला किया था वो जुलाई का महीना था और साल 1948 था। उस वक्त फिर ये बहस शुरू हो गई कि क्या सिर्फ इस साल
14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाई जा रही है या मनाई गई है, यह हमेशा यही तारीख़ रहेगी कौमी दिन मनाने की, यौम आज़ादी की। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली ख़ान ने एक नोटिस जारी करके इस सवाल का भी जवाब दिया और वाज़ेह कर दिया कि अब हमेशा 14 अगस्त को ही यौम आज़ादी का एहतमाम किया जाएगा और इसी दिन कौमी दिन का त्यौहार मनाया जाएगा। तारीख़ की छानबीन के बाद यही बात सामने आई कि पाकिस्तान की यौम आज़ादी 15 अगस्त 1947 है, 14 अगस्त 1947 नहीं है। और यही वजह है कि पाकिस्तान का हकीकी यौम आज़ादी तब्दील करने पर वहाँ के कई सहाफ़ियों और दानिश्वरों ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और ये तस्लीम किया है कि हकीकत न झुटलाई जा सकती है और न उसे तब्दील किया जा सकता है कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी 15 अगस्त 1947 है। उसी दिन जुमअतुल विदा था और इस्लामी तारीख़ 14 रमज़ानुल मुबारक 1366 हिजरी थी। अपना यौम आज़ादी 15 अगस्त 1947 के बजाय 14 अगस्त 1947 करार देने से न सिर्फ हम अपनी यौम आज़ादी की तारीख़ बदलने के मुर्तकिब होते हैं, बल्कि जुमअतुल विदा और 27 रमज़ानुल मुबारक के एजाज़ से भी महरूम हो जाते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या पाकिस्तान ने अपना यौम आज़ादी तब्दील करके और 15 अगस्त की जगह 14 अगस्त को कौमी दिन मनाने का फ़ैसला करके सही किया? ये बात भी आपके सामने रहनी चाहिए कि पाकिस्तान के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी तारीख़ तब्दील करने की। पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ ही 15 अगस्त को यौम आज़ादी का जश्न मना सकता था। इसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं थी, कोई बंदिश और पाबंदी नहीं थी। फिर पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और वजह भी बताइएगा। और अगर आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है तो इसमें ज़रूर दिलचस्पी लीजिएगा कि आपका मुल्क 15 अगस्त के बजाय 14 अगस्त को ही क्यों आज़ादी का जश्न मनाता है।